केते थर कहबी तते मु से गोटे दिन मते बार बार कहबू ने तुम तुम कौन कले कर ना मोर मत किसी फरक पड़ुनि हाँ तुम जहाँ कर कर म हट मुंड टेंशन करनी मोर जमा बेकारिया काम सब सब जिते थर तुमको कहूँ तुम से माने बारंबार से गोटे काम पसंद नहीं मत तुम्हें तुम्हें जहाँ कर कल मत किसी फरक पड़ेनि तुम जहाँ कर धंदा चले मस्त कौन है देखु ना भाई कौन कह रख फोन तुम रख कौन भाई मत टिके कथा मत जो पसंद नहीं से कले मत भल लगे मत भारी राग लगुच कौन भाई माने राग कहीं लगुच मुझे जाननी से कंट्रोल कर पार रागटा जमा तो पाखे गोटे बिल ऑप्शन कौन खाली अच्छी एमती चिल्लैया एपटी बोल मो आखि कर नहीं कह तो पाखे कौन ये गोटे ऑप्शन अच्छी तू खाली चिल्लेबू आउ गोटे ऑप्शन भी तो पाखे रहा दरकार कि नहीं चुपचाप रही बुझ तू जो कहलु तू राग को कंट्रोल कर पारिबुनु तो पाखे दुईटा ऑप्शन अच्छी गोटे चुप रही आउ गोटे से मोमेंट रे जोर पार्टी करिया किंतु जेहेतु तो पाखे कौन प्रकार ऑप्शन ना तू कौन कर डायरेक्ट राग आसला माने सी फोन कर शोधी पकाउछ बुझ कि तो पाखे जब ऑप्शन था तू ताले बस भाभी था 2 मिनट पे भाभी था कि ना अरे हे ना ना टे कॉलटा एबे मु न करे आउ घंटे पे करी हाँ कि ना एमती हुए कि ना तो भाई मैंने आपण मानू भी कहूँ टे ध्यान दे शुण जदि आप निज राग को कंट्रोल कर राग कौन जाना पड़ो मु काली रागिनी राग को कंट्रोल कली तू राग को केबे कंट्रोल कर पारिबु नाही जे पर्यंत आपण माने जानी ना राग केमती कंट्रोल हम राग कौन एक्चुअली से काम केमती करछि से आम बॉडी केमती कंट्रोल करछि से पर्यंत आमे राग को कंट्रोल कर परिबा नाही तो प्रथम कथा राग कौन बुझे पड़ो से केमती बॉडी भीतर काम कर काम कौन तो जेमिति फॉर एग्जांपल मु दउछि जेमिति तते भोक होला तू खाइलु ता माने कौन तते भोक होबार चिंता भड़किना तो माइंड रे पसिला केना पेट कामुला भोक होला तू खाइलु किंतु तो पाखरे से जदि खाइया नाही ताल तू कौन कलु आउ घंटे पर खाइया लेट हो ताल तू सेठी वेट कलु सेठी गोटे गोटे जगह तो मुंड भी गरम हो गोटे जगह तू चुपचाप रही सिचुएशन देखी हाँ किंतु कथा जो खाइया ठू नहीं गोटे बड़ आकार से तू तो निजक कंट्रोल कर पारिबु ना आग पछ भावन तो पाखे गोटे गोटे टाइम ऑप्शन अच्छी तू रागुन आ गोटे गोटे टाइम एमती रागुचु सारा संपर्क पूरा भांगी जाऊ तो तार एकमात्र कारण राग केमी जान तो रागर साइकोलोजी है सी गोटे चिंता आकार रे आपण को मुंड को पशे सी गोटे थॉट माने कौन है मो कथा मानिलानी माने सी तो कथा मानिलानी भड़ किना तो मुंडू को आइला चिंता तू भड़ किना कल लगेलु सोचिलु किंतु जेतोले से चिंता तो मुंडू को आइला कि सी मो कथा मानिलानी तू सेठी बसिकी एनालिसिस करिवु जदि तू कंट्रोल करिया पे चाहूचु ताले तते ये राग ठारू अलग हो पड़िवो एबे तते लागु जे राग जहा तू सैया माने तू रागु जेडी तू नो जे राग तते कंट्रोल करछ तो ताकू केमती कंट्रोल करिवु तू आगे बसिकी भाबिबो जे मते एबे कॉल करियार अछि कि नाही तो सी मो कॉल मो कथा मानुनी न मानले नहीं छोड़ी गला बुझ तू से जगह कौन करचु प्रायोरिटी देचु जो जो जगह राग आसे ता पूर्व आमे से जिनसटा प्रायोरिटी देछ एबे मो गाड़ी रे दाग बजियो तो राग लागो किंतु तो गाड़ी रे दाग बजियो राग लागु कि नहीं ताले से रागर साइकोलॉजी कौन राग गोटे इमोशन सागे बांधे के रागटा गोटे इमोशन सागे बांधे के से समस्त को ऊपर राग आसो से लोक सांगे राग आसो जो जो लोक सांगे आम इमोशनाली कनेक्ट तो आम इमोशनाली जो लोक मान सागे कनेक्ट से लोक मान को आम प्राधान्य दौ माने प्रायोरिटी दौ आग आ जो लोक को आम प्रायोरिटी दौ से लोक पर आशा भी रखू हाँ जिते सी आशा पूरण न हुए से मन को राग कंट्रोल करे ता माने राग से लोक सांगे किसी लेन देन ना राग प्रायोरिटी उपर लेन देन तू केते प्राधान्य दौ तू जदि से जगह निजू प्राधान्य देबू ताले राग कंट्रोल है कि तू तो निजे जहाँ चाहू से हम राग जहाँ चाहूँ से हेनी आउ गोटे डाउट होची मोर एमाने सिना निज लोक थे एमान संगे इमोशनल मोर अटैचमेंट थिला बेले ताको ऊपर राग आसिला तमे भी एमती केते जगह देखि थबो गोटे लोक को मु चिन्हिनी तार मोर आमना सामना हो गलु किसी कथार किसी कन्वर्सेशन राग रुषार बाडिया बाडी हो गलु तेबे से राग ए राग भीतर डिफरेंट कौन ये जो राग जना ना शुणा ना बाड़िया पिटा से इगो अहंकार आ तू इमोशनाली राग अलग जो प्रायोरिटी दौचु इमोशन जो थाए से अहंकार न थाए
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ଟକ୍କର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୋ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ରାଗିବା। ତାହେଲେ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ନ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ। ସେ ଲୋକ ତୋର କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ତୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ, ତା ମାନେ ତୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି, ଇଗୋ। ତୁ ମୋତେ ଡୋମିନେଟ୍ କଲୁ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଫେଲିବ ମାଡ଼। ବୁଝ, ତ ରାଗ ସବୁ ରାଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଗର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରୀ ଅଛି। କିଏ କାହାକୁ ଇଗୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ, କାହାକୁ ଇମୋସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ, କାହାକୁ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ, କାହାକୁ ଅଲଗା ମଣିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ରାଗିବୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବଟମଟା ଟିପି ଦେବି, ତୁ ରାଗିଯିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି ତତେ। ସେ ଲୋକକୁ ତୁ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଦେଲୁ, ସେ ଲୋକ ତତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ସେଠି ତତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଜିତିଗଲୁ, ନା, ସେଠି ତୁ ହାରିଗଲୁ, ସେ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫୋନରେ ତୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲୁ, ଘର ଲୋକ ହଉ କି କିଏ ବି ହଉ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ତ ଏଠି ସେମାନେ ତତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନୁ ଯେ କହି, ଏଇଟା ତତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତେ ତ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୋତେ ମୋ ଇଗୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ନା ମୋତେ ସେ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ନା ମୋତେ ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତୁ ହେଇକି ରହିବୁ। ତୋ ନିଜର ବିବେକ ଲୁଚିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବିବେକ ଲୁଚିଯିବ ସେଠିକି ରାଗ କ'ଣ ଆସିବ? ରାଗ ଆସିବ, ରାକ୍ଷାସ ରୂପ ଆସିବ। ତୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବୁ, ମାରିବୁ, ଚୋରି ଦାରି ନାରୀ ସବୁ କରିଦେବୁ। ତ ନିଜର ରାଗକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନିଜ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ଆଉ କାହିଁକି ରାଗୁଛ ତା ରୁଟ୍ କଜ୍ ଜାଣ। ରାଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେନି, ରାଗର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ଆପଣ ରାଗିବେ କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଗିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଡକ୍ଟର କହିବ 15 ଦିନରେ ସଫା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜମ୍ବାଡ଼ି ଲଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରପର ରିଜନ୍ ଦରକାର ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରପର ରିଜନ୍ ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆପଣ ରାଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଗ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଖୁସି ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍। ଖୁସି ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ତୁ ଯେଉଁ ମହୁଫୁଲ ଖୁସିକି ପୁରା ପଇସା ବାଣ୍ଟିଦେବୁ, ମିଠା ବାଣ୍ଟିଦେବୁ, ମାଲ ମାରିଦେବୁ, ସେ ବି ମଣିଷର ଗୋଟେ କମଜୋରି। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ରାଗ କମଜୋରି ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମଜୋରି ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କମଜୋରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତପନ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ କହିଲା, 99% ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏନି। ହଁ, ମା ଅଛି, ବାପା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଲଗେଇ ପାରୁଛି ତେବେ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାମ୍ନା ବାଲା କରୁଛି। ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି? ରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି? ଆପଣ ଏସବୁ ବସି ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ବୁଝିଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଲ୍ରେ କାହାକୁ ଶୋଧିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗାଳି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କଲ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାବ ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଗ ଆଇଲା କଲ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଲ୍ କରି କ'ଣ ଗପି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେବ ଶଳା ରାଗିବାର ନଥିଲା, କହିବାର ନଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ପେଲି କିଏ ଯେ ଲୁଚିକି ଥିଲା? ଯେଉଁ ଲୋକଟି କହିଦେଲା ସେ ଲୋକକୁ ସବୁ, ସିଏ କିଏ? ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିଦେଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତୁ ବସି ନାମ ଶଳା କହିବାର ନଥିଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବସି ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି। ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। ହଁ। ତ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏବେଠୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କର। ଖାଲି ରାଗିବା ନୁହଁ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର, ପାଠ ପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଇସା କମେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ନିଜେ ଲଜିକ୍ ଲଗେଇବୁ ତୋ ବ୍ରେନ୍ର। କାହିଁକିନା ଛୁଞ୍ଚି ତୋର ପାଦରେ ପଶିଲେ ତତେ ପେନ୍ ହେବ, ମା ବାପାକୁ ନୁହଁ, ମାଣ୍ଡୁକୁ ନୁହଁ, କି ସାଙ୍ଗକୁ ନୁହଁ। ତତେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଲାଇଫ୍ ମିଳିଛି। ଇଏ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ। ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ସବୁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ, ବୁଝିଲୁ? ତ ଇଏ ସବୁରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ରାଗୁଛି କାହିଁ, ମୁଁ ରାଗିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗି କ'ଣ ତାଡ଼ି ପକେଇଛୁ ଯାହାକୁ ସେଇଆ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକକୁ ଶୋଧି ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା? ସେ ଲୋକ ଉଠିଲା ଖୁସି ହେଉଥିବ, ଯାଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପିଲାଟା, ରାଗି ଯାଉଛି ରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେ ରାଗିବ ଆଉ। ଏଠି ତୋ ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯିବା।